Mayong adlaw mga idol. Kuyugi mi ninyo kay moadto mi dito sa bukidang bahin sa Dalagot sa Matalungon. Muanhigan imo aning lugara. Pagbalon na lang mo og jacket kay perting bugnawa di aning lugara. Ianhi mi aning lugara kay naami ihatod nga isda sa igsuon sa akong Paris kanang pang aquarium ba. Og nagkuha sad mi og kanang luya nga tapol. Kay diri ra man ni makit-an kay tambal man daw ni sa mga sakit-sakit sa lawas. Kung makaagi gani mo aning paling-paling, dili gyud malikayan nga makahunong mo kay magpa-picture-picture o mag-video kay nindot kayo ang view o ug saway dagang langay. Gipadayon na mi sa mga tuan. Di mo ko ka-critic aning series oy. Kung makaagi gani mo aning mga lugara, makita gani mo ang ambience sa imuhang palibot. Mao may ginatawag nila. Medyo layo-layo pata sa ato ang padulngan pero ma-feel na nimo ang kabugnaw sa hangin. Nya kung magmotor gani mo, i-check lang gidaan nyo ang mga brakes ug ang kanang iyohang ligid kay perting uli ninyo perting dulugo na yung kining mga driver diri sa mga motor. Anad na ni kaayo sila kay taga diri man ni. Ang uban gani kay maglokdo pa gani nag mga utanon. Ang ilahang panginabuhian diri kay kanang mananom gani og mga utanon. Nya ang kanang mga utanon nga makita niyo sa carbon diri na gikan sa Mantalungon Dalagit. Pasalamat ko sa Ginoo ug sa ako ang Paris nga maoy tig-video gid sa awang mga vlog. Salamat kaayo sa Latasa family sa way puas nga pagsuporta. Salamat pod sa Pilari family ug sa igsoon sa akong asawa kay pamahaw mi niya ug gitagaan pagid mi og kanang tanom. Video pod mi didto. Salamat kaayo. Salamat pod sa mga mo share ani nga ako nga video. Og i-comment lang pod ninyo kung magpa-shoutout mo. Ya makita ninyo diri sa Dapli Kalsada ang mga repolyo nga presko og barato ra. Og saway dagang langay naabot na gid mi sa mong padulngan. Mao din ni katong gidtuan ni Buitapang og ni Cherry White. Og sa akong pagka-ignorante ni hunong ko kay naay nagbitay. Sa UP di ay. Try. Nagtuo ko nga ikauton pa ni. Sa yute man di ay. Ug wala na mi ka video kadtong balay sa igsuon sa ko ang asawa kay o na lubat ako ang cellphone. Kay gigutom man mi, nagdesisyon mi sa akong asawa nga mokaon dito sa Patims Bistro. Nindot kay dito ilahang mga pagkaon, medyo naay kamahalan pero sulit kayo kay nindot man kayo ang tan-awonon. Nindot kayo maka-experience diri kay nindot kayo ang view. Nindot sad kung magkuyog mo sa imuhang pamilya o sa imuhang asawa. Piso na lang gyud ang plite, padong sa langit. Hey! Outfit check! Mihunong day mi diri o kay nindot kayo ang view. Makapawala og problema og stress. Abot mis langit na. Way kurog ng kamot ha. Mag-shout out day ko ni Angelbert Soyko. Boss, karon pagyud ko naka-shoutout kay karon pa ko naka-post og longer video og sa iyaha pong partner nga si Maria Jean Rosrio kay nakit-an man gud mi niya nga nangaon dito sa Karkar nya magpa-shoutout daw kuno siya og mag-shoutout pud ko ni Rico Pax. Follow mo ani niya kay napod ni siya vlog Rico Pax vlog og sa niabot ani nga video palihog na lang kung follow, like, og share. Mga idol, salamat. Naabot na gito sa tuwang padulngan diri sa Bistro Patims. Nagigutom na gid si madam. Naguna-una na gid siya order oh. Kay gigutom na sa biyahe. Nindutag view diri oy. Oh my hey, God! Outfit check. Daghana na dilig nangarni diri oh mga riders ug mga vloggers oh. Gisulit gid namo diri o kay nindot kayo ang view, bugnaw pagid kaayo. Salamat kayo sa pagtan-aw mga idol. Diri lang sa takutob sa ato ang vlog. Sa sunod na pod, salamat. Amping og diri na lang takutob mga idol. Salamat. Thank you for watching.